बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, पीडीएम का जो अभी बदतरीन दौर का जिसका अभी कुछ दिनों पहले बल्कि खात्मा हुआ है, उसके स्कैंडल आना शुरू हो गए हैं। एक से बढ़ के एक स्कैंडल आ रहा है हमारे सामने। सबसे पहले जो इन्होंने करप्शन जो आटा स्कीम में की है, शहबाज शरीफ साहब का नाम भी उसमें आ रहा है, और इसके अलावा कुछ मोटरवेज के स्कैंडल आ रहे हैं सामने। लेकिन अभी कल ही एक शाहिद खकान अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने एक बहुत ही एक चौंका देने वाला इंकशाफ किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अभी हालिया कानून साजी हुई है, हम खुद हैरान थे बहैसियत वकील। मैं कह सकता हूँ कि इस तरह की कानून साजी मैंने कभी नहीं देखी कि जिस तरह से 54 बिल इकट्ठे इन्होंने पास कर दिए पार्लियामेंट से। अब वो बिल के ऊपर दस्तखत भी पर चेक किए जाएंगे वाकई कोई दस्तखत किए गए हैं या नहीं किए गए। उस जो पार्लियामेंट के जो मिनट्स हैं, जो मीटिंग के मिनट्स होते हैं, वो देखे जाएँ कि वाकई कौन कौन उसमें हाजिर था, और जो हाजिर थे उनको भी बुलाकर पूछा जाए कि जनाब आपने दस्तखत किए थे, और अगर किए थे तो क्या आपने पूरे अपने होश हवास के साथ किए थे। क्योंकि आजकल जो है, खैर छोड़ें अब क्या बात करें इस पे। तो अभी जो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने जो इंकशाफ किया है, जिसमें सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि आवाम के ऊपर जो जुल्म की इंतहा इन्होंने की है 3 तरीक़ों से। सबसे पहले तो इन्होंने महंगाई की है। महंगाई, पेट्रोल और बिजली के जो बिल थे वो आवाम के ऊपर बिजली बन के गिरे थे अभी पीडीएम की हुकूमत। अभी और मज़ीद महंगाई होनी है, उसका अभी असर जो है वो आना है। और जो IMF के साथ इन्होंने मुआहदा किया है, बिल्कुल IMF के सामने ये लेट गए थे, तो वो उसका असर भी अभी आना है हमारी आवाम के ऊपर। तो सारी बात है, ये तमाम चीज़ें जो है ये हमारी आवाम को भुगतना पड़ेगी, हमारी आवाम ही इसको झेलेगी। तो अब वो जिन्होंने मुआहदा किया था वो तो अब जा चुके हैं। अब तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि वो लंदन चले जाएंगे। आवाम जो है वो यहाँ पर तंग है। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल बहुत मुश्किल हो गई है। हमारी पाकिस्तानी आवाम जो है वो हर दूसरे दिन खबर आ रही होती है कि आज फलां जगह खुदकुशी हो गई है भूख से। तो बस अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। और जो दूसरी जो इन्होंने तबाही की है वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करके की है। सबसे पहले नाज़रीन, बहैसियत वकील मैंने ऐसी आइनी और कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं देखी। पंजाब और KP के इलेक्शन, हमारा आइन साफ कहता है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, लेकिन जिस तरह आइन की धज्जियां उड़ाई, जिस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई गई, ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला। और इसके अलावा जो कानून साजी इन्होंने की उसके ऊपर तो खैर मैं अभी बात करता हूँ जो शाहिद खकान ने कहा है। और जो तीसरा इन्होंने किया है वो इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं। यास्मीन राशिद और जो बाकी जो दीगर अफराद हैं, वो जिस तरह उनके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, चलिए अगर वो 9 मई के वो मुलजमान हैं, आप उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक करें, वो भी इंसान है। कैदियों के भी कुछ हकूक़ होते हैं। हमारा जो आइन है, हमारे जेल मैनुअल है, पुलिस आर्डर, पुलिस रूल्स, ये जो इतने सारे कानून बने हुए हैं वो किस लिए बने हुए हैं? वो कुछ ना कुछ हकूक़ दे रहे हैं। आप उन हकूक़ का ख्याल रखें। आपने अगर किसी को कैद करना है तो कैदियों के भी तो कुछ असूल होते हैं, उनको भी तो आप तरीके से आप रखते हैं। जिस तरह शहबाज गिल का केस हमारे सामने आया था जिसमें तशद्दुद किया गया था, और इसके अलावा घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, और जो तरीके इंसाफ को बदतरीन क्रैकडाउन किया गया है। हालांकि मेरी ओपिनियन जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। मैं अक्सर अगर तरीके इंसाफ की तरफ झुकाव होता भी है तो वो इसी वजह से होता है कि वो इस वक्त मजलूम है और ये इस वक्त जो थे वो हाकिम थे। तो पहले जब ये, बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा कि तरीके इंसाफ के ऊपर जो केसेस हैं वो बिल्कुल सही किए हुए गए हैं। बहुत सारे केसेस जो हैं वो उनके ऊपर गलत किए गए हैं, और इसी तरह बहुत सारे केसेस जो हैं शहबाज शरीफ पर भी गलत किए गए थे। लेकिन शहबाज शरीफ के जो करप्शन के स्कैंडल थे, जिसमें मकसूद चपरासी वाला केस था और बाकी जो केसेस थे, उनके अंदर जान थी बकायदा। वो अपने हतमी मरार में जा सकते थे, शहबाज शरीफ को सजा हो सकती थी। और नवाज शरीफ साहब के तो क्या ही कहने, वो तो पहले ही मुल्क से मफरूर हो चुके हैं, तो वो लंदन की सजाओं में आज़ाद हैं। उनके बारे में तो हम डिस्कस करना ही फिर वक्त का ज़िया है। तो अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसमें शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा है कि एक एक बिल पास कराने के लिए बल्कि एक एक रुकन को तकरीबन 16 करोड़ रुपए तक दिए गए हैं, और जो असल रकम है वो 25 करोड़ तक भी गई है, लेकिन एवरेज वो कह रहे हैं कि 16 करोड़ तक एक रुकन को दिए गए हैं। तो नाज़रीन कभी सोचें ये 16 करोड़ रुपए जो है ये कहाँ से आए हैं। और बल्कि उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जिन्होंने दिए हैं 16 करोड़ रुपए, वो कहते हैं कि हमें काफ़ी महसूस होता है। तो नाज़रीन महसूस तो होगा उन्हें कि 16 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं, अपनी जेब से तो नहीं दिए होंगे, वो कौमी खजाने से दिए होंगे। और महसूस ये हुआ होगा कि ये जो 16 करोड़ मैं दे रहा हूँ, तो काश ये 16 करोड़ मैं ही रख लेता, तो ये महसूस हुआ होगा, और तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये जो हमारा कौमी खजाना है, जिसको ये दीमक की तरह चाट कर खा गए हैं हमारे मुल्क में, हमारे ऊपर ये महंगाई के ज़रिए जो टैक्स का अंबार है वो लगाते हैं, लेकिन खुद इनकी ये हालत है कि ये एक एक बिल पास कराने के लिए करोड़ों रुपए। चलिए मैं फिगर नहीं बताता, अभी ये कंफर्म खबर अभी मुख्तलिफ चैनल्स ने इसको कंफर्म किया है सोशल मीडिया पेजेस को। मैं 16 करोड़ रुपए नहीं कहता, मैं करोड़ों रुपए कह देता हूँ कि उन्होंने करोड़ों रुपए एक एक रुकन को दिए बिल पास कराने के लिए। तो नाज़रीन ये पैसा भी तो हमारी आवाम का है,
اور ہمارے عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے. اور یہ جو گئی ہیں افراد جنہوں نے قانون سازی کی بھی ہے، کوئی ان سے بلا کے پوچھے تو صحیح کہ جناب یہ جو قانون آپ نے بنایا ہے اس قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے، آخر اس کا جو پریمبل ہے وہ بتا دیں، اس کا سمجھا دیں پریمبل کیا ہوتا ہے، آپ یہ بتا دیں. ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی حالیہ جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان تھے ان کی ڈگری جعلی نکل آئی تھی. چلے وہ جیسا بھی نکل آئی تھی، لیکن اب ہمارا قانون کہہ رہا ہے کہ وہ ڈگری جعلی تھی. تو ایک جعلی ڈگری والا اتنے عرصے سے وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا تھا، اتنے سارے جعلی ڈگری والے جو رکن قومی اسمبلی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ناظرین وہ تو پھر ان کو تو کوئی شعور نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے. اور وہ جاہل کے ہم ان کو جاہل نہیں کہہ سکتے، جو جس کے پاس تعلیم نہ ہو وہ جاہل ہوتا ہے. اور جاہل افراد جو وہ ہماری قانون سازی کر رہے ہیں اور اسی قانون کے ساتھ پھر ہماری بھرتیاں ہو رہی ہیں. اور جو افراد بھرتی ہو رہی ہیں پھر وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر ہمارے قومی دھارے میں شامل ہو کر وہ کس طرح کی خدمات سر انجام دیں گے. یعنی آوائی بگڑا ہوا ہے، کرپشن نے ہمارے ملک کا حال بدحال کر دیا ہے. اور اگر یہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں اگر انہوں نے اتنا بڑا انکشاف کیا تو ہماری سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر از خود نوٹس لے اور دیکھیے کہ یہ جو قانون بنا ہے جو کہ رشوت دے کر، جو پیسے دے کر بنوائے گئے ہیں، لوگوں سے دستخط کرائے گئے ہیں، تو کیا اس قانون کی کوئی افادیت ہے، کوئی اہمیت ہے؟ کیا سپریم کورٹ کو وہ قانون معطل کر کے یا سسپینڈ کر کے یا چلے نل اینڈ وائڈ کر کے دوبارہ پارلیمنٹ کو بھیجنا چاہیے کہ پارلیمنٹ ریویو کرے، آنے والی پارلیمنٹ ان قوانین کو دیکھے؟ تو یہ سپریم کورٹ کو کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے منصور علی شاہ صاحب، فائز عیسیٰ صاحب اور جو ہمارے دوسرے طارق مسعود صاحب جو ہیں، جہاں ان کا جو پورا گروپ کہا جاتا ہے، تو ان کا بھی تو ابھی موقف نہیں آیا. وہ جس قانون کو لے کر بیٹھے ہوئے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل وہ بحال ہوگا تو ہم بینچز بنائیں گے، تو وہ جو قانون بنا ہے وہ جس طرح رشوت دے کے بنایا گیا ہے تو اس کی تو تحقیقات کرا لیں آپ کم سے کم کہ وہ قوانین جن لوگوں نے دستخط کیا اس کے اوپر وہ انہوں نے اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، وہ بیک گراؤنڈ کیا تھا اس قانون کا. آپ اس قانون کو لے کے بیٹھے ہوئے کہ جب تک وہ قانون نہیں بنتا، جب تک وہ بحال نہیں ہوتا میں نے کسی بینچ میں نہیں بیٹھنا. تو حضور آپ تنخواہ بھی لے رہے ہیں، آپ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، آپ نے کیسز بھی نہیں سننے اور بہانے بازوں سے آپ کام لے رہے ہیں. تو یہ ہمارے ہر ادارے میں یہ جو ہے اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے کام، جو اس طرح کے غیر قانونی. اب میں ججز کے بارے میں اس طرح تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اب ان کو خود چاہیے کہ ہماری جو عوام کے مفادات کے قوانین ہیں، جو ہمارے عوام کی جو بنیادی جو حقوق جو اس کو ہم 184(3) کی جورسڈکشن کہتے ہیں، فائز عیسیٰ صاحب نے وہ قوانین وہ جو کیسز ہیں وہ سننے سے انکار کر دیے. تو کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ کیا ہمارے جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں کیا ان کو نہیں سننا چاہیے؟ جج کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ 184(3) کے سپریم کورٹ والوں کو چاہیے کہ اوریجنل جورسڈکشن جو آپ کی آپ اس کو سنیں، ان کیسز کو. یہ کہنا کہ جب تک وہ قانون بحال نہیں ہوتا میں نے کچھ کیسز ہی نہیں سننے، تو یہ تو ایسا ہے کہ ناظرین پھر آپ تنخواہ بھی نہ لیں، آپ ہماری جان چھوڑ جائیں، آپ استعفیٰ دے جائیں اگر آپ نے کیس ہی نہیں سننے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے چیمبر ورک کرنا ہے اور اس کے بدلے میں نے تنخواہ لینی ہے، پروٹوکول لینا ہے، لیکن میں نے کیسز نہیں سننے. تو یہ فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان کی صورتحال چل رہی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر، ہمارے جوڈیشری پر اور ہمارے نظام انصاف پر رحم کرے. تو ناظرین اس بارے میں مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، کوئی بھی ادارہ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھ کھلتی ہے نہیں کھلتی، تو جو بھی کارروائی اگر کوئی ادارہ کرتا ہے تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. مجھے میری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.